U današnjoj mojoj emisiji, dragi gledatelji, govoriti nešto više o glavnim uzrocima najopasnijih bolesti oka, kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom i slične vrste bolesti su danas u enormnom porastu diljem svijeta. Ova emisija je specijalno bitna za sve vas koji imate preko 45-50 godina jer se rapidno povećava broj osoba u svijetu koji imaju bolesna oči. Reći ću vam koji su bolesti oka i koji su najjednostavniji načini da vi ovu vrstu situacije riješite uz korištenje izvanrednih prirodnih dodataka prehrane koji će vam značajno prevenirati da se ove bolesti ne razvijaju. Oko je vrlo specifično i djelomično jedinstven organ prema svojemu sastavu. Sadrži neke dijelove koje niti jedan drugi organ na tijelu ne sadrži. Primjerice rožnicu, dok s druge strane sadrži i tipične sastavnice organa, vezivno tkivo, krvne žile, živce. Zbog tih sličnosti dolazi do toga da bolesti koja zahvaća pojedine organe zahvati sa svojim simptomima i oči. Jedan od glavnih razloga zašto imate bolesne oči biti će kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina u vašem tijelu. Zašto se to toliko događa u zadnjih 20-30 godina? To je primarni uzrok zapravo hrana koju mi svakodnevno konzumiramo. Ova hrana danas, evo najnovije studije pokazuju u Americi, hrana se šprica sa preko 10.000 kemikalija i mi to danas jedemo svaki dan i mi ovu vrstu hrane jedemo desetljećima. Što provedeno znači ovu hranu koju vi svaki dan jedete u sebi praktično nema minerala i vitamina. I ono što vas nitko ne uči, da ključan razlog zašto ćete biti zdravi ili ćete biti bolesni, biti će ključan unos specijalnih minerala i vitamina svaki dan. Vi ako njih nemate i ako jedete jako lošu hranu i onda svu tu lošu hranu zaljevate sa velikim količinom lijekova, budite apsolutno 100% sigurni da ste u kroničnom nedostatku bitnih vitamina i minerala kao što su za oko recimo vitamin A, lutein, zeaksantin, specijalno recimo cink i kalcij su nevjerojatno bitni za zdravlje vašeg oka. Vi ako to nemate, vi ćete oboljevati od bolesti oka puno prije nego bilo koja druga osoba. Koje bolesti uzrokuju bolesti oka? Bolesti štitnjače i dijabetes uzrokuju bolesti oka. I bolesti štitnjače i dijabetes, svaka specifična po svojim simptomima, uzrokuju bolesti i poremećaje u očima. Tako bolesti štitnjače kao što su hipotireoza, manjak izlučivanja hormona, i hipertireoza, povećano lučenje hormona, štetno utječe na zdravlje očiju. Hipertireoza uzrokuje jedan od bolesti oka disteroidnu orbitopatiju, promjene tkiva orbite zbog prevelike količine hormona u organizmu, a vezana je za imunološki sustav. Druga od bolesti oka koje se vezuju uz bolesti štitnjače je protruzija očne jabučice ili izbačena očna jabučica. Budući da se voda nakuplja u organizmu uslijed hipertireoze, nakupljanje vode i masnoće koje povećava tkivo oko orbite i dolazi do retrakcije, povlačenja gornjih vrijeđa prema gore, zbog čega oko izgleda izbuljeno. U ekstremnim slučajevima, koji su vrlo rijetki, pacijent ne može zatvoriti takvo oko, te ni pri odlasku na spavanje nije u mogućnosti zatvoriti oko. Simptomi su zamagljeni vid, povišeni očni tlak i diplopatija. Od definitivno najgorih bolesti modernog čovjeka koji u rapidnom porastu je dijabetes. Najnovije studije pokazuju u razvijenim zemljama svijeta svaka druga osoba već danas, ja sam mislio da će to biti za nekakvih 5 do 10 godina, međutim situacija je već takva danas da svaka druga osoba ima dijabetes, specijalno odrasle osobe u razvijenim zemljama ili imaju rezistenciju na inzulin. To su katastrofalne informacije i ukoliko imate dijabetes, puno veći rizik ste razvijanja i sljepoće i makularne degeneracije i glaukoma i katarakte, što je jako, jako bitno za reći. Ključ je da shvatite da vi u najvećem broju slučajeva imate dijabetes, samo ne prepoznajete rane simptome bolesti. Tužnije od svega je toga što se sve ove bolesti kao loš način života, dijabetes, recimo problemi sa štitnjačom, mogu prevenirati sa zdravim načinom života, međutim mi to nažalost ne radimo.
Makularna degeneracija žute pjege vezana je uz dob, oštećuje, zatim uništava centralni vid. Ova bolest dolazi u dva oblika, suhi i mokri. 90% slučajeva čine suhi oblik makularne degeneracije. Ostali 10% čine vlažnu formu koja je mnogo štetnija i uzrokuje 90% slučajeva gubitka vida. Makularna degeneracija nije bolna i može se pogoršati sporije ili brže. Suhi oblik može utjecati na centralni vid u roku nekoliko godina. Vlažni oblik uzrokuje nagle i ozbiljne promjene u vidu i oba slučajeva rano otkrivanje i liječenje su ključni za usporavanje vida. U svemu, kao i uvijek, moji dragi gledatelji, prevencija ključ. Vi morate jednostavno shvatiti da mi živimo u vremenima kada imamo enormne količine kemikalija, toksina u tijelu koje nama uništavaju i naš vid i generalno naše zdravlje. Zato unos pravilne hrane, nutrijenata i prirodni lijekovi će vama ovu situaciju izrješavati. Drugo što morate vidjeti, nešto se naziva siva mrena ili katarakta, još jedna bolest u koja je uzrokovana starenjem leća je siva mrena ili katarakta. Stanje pri kojem leća, koja je u normalnom stanju bistra, postane zamućena. Može se pojaviti u oba oka, no isprva se češće primijeti u samo jednom oku. Kako manje svjetla prolazi kroz zamućenu leću, vid postaje mutan. Katarakta je isprva mala i možda ne utječe na vid. To što više raste, to više utječe na vaš vid. Ljudi koji boluju od dijabetesa u razvoju su od nekoliko bolesti oka. Dijabetička retinopatija je najčešća bolest oka kod osoba sa dijabetesom. Obično su zahvaćena oba oka. Ova bolest se razvija kroz 4 stadije. Najozbiljnija je poliferalna dijabetička retinopatija. Oštećenje krvnih žila može dovesti do gubitka vida i sljepoće na dva načina. Prvo, tekućina se preljeva u centar mrežnice makulu. To područje je odgovorno za centralni vid. Tekućina uzrokuje oticanje makule i tako zamućuje vid. Drugo, kod poliferalne retinopatije rastu nove abnormalne krvne žile. To žile zamućuju vid na način koji počinju krvariti u centar oka, uzrokujući stvaranje ožiljkastog tkiva. Tako stanje može dovesti do odvajanja mrežice od ostatka oka. Ključ je da vi kod dijabetesa naravno značajno promijenite način života i da unosite ciljane prirodne lijekove. Vi morate razmišljati o tome da kod dijabetesa moramo apsolutno kontrolirati razinu inzulina. Nama značajno pogoršava i uzrokuje skakanje inzulina loša hrana koju svaki dan konzumiramo. Nažalost, mi u modernom načinu života imamo 90% prehrane od nečega što se naziva procesirana, rafinirana hrana. To vam je ona hrana koja u svemu onome, kao što sam na početku emisije rekao, imate stotine kemikalija koje onda mi tu u hranu jedemo. Dakle, to je ova hrana koja se kupuje u dućanima, koju kupujete u restoranima i slično, krcata je kemikalijama. Manje količine te hrane kada ih jedete, oni vam ne mogu naškoditi. Međutim, problem postaje jer mi danas jedemo 90% takve hrane i jedemo više puta dnevno i zbog toga dobivamo dijabetes i zbog toga dobivamo bolesti oka. Glaukom, ili kako se često naziva, povišeni očni tlak, vrlo je česta očna bolest. Povišeni očni tlak uzrokuje niz problema u oku koji oštećuju vidni živac, a zbog nastalih oštećenja može doći do potpune sljepoće. Povišeni očni tlak nastaje kao posljedica neravnoteže stvaranja i oticanja voćne vodice iz oka. Kako je očna jabučica zatvoren sustav, taj tlak se prenosi na sve dijelove oka i pritišće vidni živac, koji se s vremenom oštećuje. Ranim otkrivanjem i pravovremenim liječenjem mogu se u potpunosti izbjeći teže komplikacije koje uzrokuju glaukom. Nažalost, danas većina glaukomskih pacijenata tek slučajno otkrije da ima povišeni očni tlak prilikom prvog pregleda za naočale. Problem je što i tada vrlo često većina pacijenta odlazi u razne optike gdje se uglavnom površno pregledavaju i propuste vrijednu priliku za otkrivanje bolesti u ranom stadiju. Kao i uvijek, dragi moji gledatelji, prevencija, zdrav način života može praktično 95% ovih najtežih bolesti spriječiti. Zašto mi ovako živimo? Dakle, to je puno puta sam pričao na mome kanalu, ako ćete me lijepo slušati. Ako imate bolesti oka, primarno želite u vaše tijelo unositi visoko kvalitetne vitamine i minerale svaki dan. Nažalost, mi to ne unosimo jer smo rekli jer jedemo jako lošu hranu. Najlakša i najbolja verzija da onda uzimate daleko najkvalitetnije dodatke prehrane koje vama mogu pomoći.